Krak salo edisi hapang ni lua zimung bai kumulung ni motor stand nok lawa klai jaka hani besarok sini mung man shal panda pandawa narwai okra enggi manjaka TTA edisi ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradot Kishore Debarma manjaka TTA edisi ni Chairman Jagadish Debarma te edisi ni CEM Purna Chandra Jamatiana khoboi kubun ojamarok Abano puila asik khatong khajani bisingtui edisi hapangni lua zimung bai krak salo yasak jakha hayung hakotra hani bosarok sinmung manmani sal panda 9 August salmari engkha World Indigenous Day asalo no hani bosarok hayung ni buskango sinmung manmani sal bisi brum ni haike taklaibo khatong khajani bisingti hakotorte haste ganang yasak jakha World Indigenous Day aba haike no hani bosarok hayung ni buskango sinmung manmani salo haste ni dal bidal amchai ni logi edisi hapang ni lua zimung bai kumlung ni motor stand noklawa khlaijaka hani bosarok sinmung manmani sal panda dangsani panda chengnani sikang kumlung stadium ganani simi dugmali hati jora khlaijaka naithotok kaisa himbotok kechak kekrang kormo kufurke sak ni dofani kanmung chumung bai jodakuk ungkha reliwa himnai lukurok ni muchangmung reliwa himka edisi ni Deputy CEM Onimesh Debarma edisi ni Chairman Jagadish Debarma EM Suhel Debarma EM Bobaranjan Riya EM Komal Koloi te MDC Ganesh Debarma na khoboi kubun ojamarok hani bosarok sinmung manmani sal pandani dangsani pandawo narwai okra enggi manjaka TTA edisi ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradot Kishore Debarma manjaka TTA edisi ni CEO Shike Jamatia edisi ni Chairman Jagadish Debarma te edisi ni Deputy CEM Onimesh Debarma na khoboi kubun ojamarok Toyawi tonggarin pun Sini narwai rokno kutuliawi tongani bagi borong ni te narwai khasuk te alai da narwai rokno koinai buskango sini Chairman Sarbai baksa khlai ya gedal nadi bagi te chung jotoro baca layane tirini o naithoto chati buseng pado ruksawi te narokni ya phakorok mani borong gerang juksomni kha tunglulu khlai tirini ya phakorok mani o saldung mani bagi chung choyawi toniwan Tagline is a World Indigenous Day near him the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. Sungje tini World Indigenous Day celebration khlai tongo amoni main uddesho hongkai sini je chamang nongmong kamang sungje kok samani bana production khlainani te promote khlainani kaisa te kaisa bai sinne lainani kaisa te kaisa ni tongmong chamang nongmong no sininani te bana সম্মান rani tini orani ko sini dafani chamang nongmong kamang chamang no जों orani wate जों orani ko je rally जों organize khlaika through rally जों sini tradition sini culture sini besamung na जों phonoknani जों chesta khlaika te through celebration of this day जों sini bisingo joto dafa tangmani boroni kok
boroni kamong chomong tongmong no chengtei bo kchong khlaiyo boi bai sini jagani nije ni kok nije kamong chomong no jeng proud nani te bunyos sini ranani boi bai sini jagnani abono uddesho tei jeng dine World Indigenous Day celebration khai dong o kok ekta sagai jotono hai Oraniko jotono pai kaham lam sobai angani kokno orno mothaka jotono kaham kereng tangmai di jotono hambai jotono khunumka Ang Shimani Mote 1994 1994 সালে 23 তারিখ ডিসেম্বর UNO United Nations Organization Bini Assembly o Koksablai Minors Bugo Borok decision na laika hayungo kobangma hani busarok hani odikar sekjak kobangma hani busarok political right sekjak kobangma hani busarok ni bumani kok kemajak kobangma hani busarok political ni karone Borok kebangma ukur kelaijak. Rashtrasangha declaration duka 9 August every year 9 August International World Indigenous Peoples Day hami palaijak nai. Tar kaise very important kok tongo Rashtrasangha শুধু 9 তারিখ অগাস্ট হায়ং কতর রগৈ ইন্ডিজিনাস পিপলস ডে পালন খাইবা সিমিয়া 46 পয়েন্ট বড় ডিক্লারেশন লেখা রাষ্ট্রসংঘ হায়ংনি যত রাষ্ট্রপ্রধান ভারত সরকার মায়ানমার সরকার বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান সরকার পৃথিবীর যত রাষ্ট্রপ্রধান সাকলাইকা 46 পয়েন্ট বরং হানি প্রসারণ অধিকার মাইয়া ফেরনাই তার অধিকার মেন ল্যান্ড রাইট পলিটিক্যাল রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট বিনি এভরিথিং যে রাইট সমানি অবকার্যকর খাইদি বাট তাবুক পর্যন্ত চংখেরাও ভারত সরকার তাবুক পর্যন্ত ইন্ডিজিনাস নৈচিম্য ঘোষণানি নায়া বৌয়ার চিন্তা ওর সাজা কাছে 40টা যে পয়েন্ট মানি কোন জুমিয়া ফরেস্ট ডুয়েলার্স ভারতবর্ষ 2006 ফরেস্ট রাইট খাইমানি মো ফরেস্ট রাইট সাজাকা 25 কানিকাই those who are living in the hill area যে ফরেস্ট ডুয়েলার্স হলো 4 হেক্টর 25 কানিকাই জায়গা উনানি বাগৈ কেন্দ্র সরকার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট আবার অ্যামেন্ডমেন্ট খাইমানি পড়েব টিল নাও তাবুক আইন ত্রিপুরা সরকার ঘোষণা খাইও বিধানসভাও 1,19,000 1,19,000 জুমিয়া ফ্যামিলি নো এস পার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বরং ল্যান্ড জায়গা নই বাট খরক সাফানো 25 কানিকাই হা মাইনাখো অবনি বিরুদ্ধে বলছেন তিনি সালো খরাং বাখাইনাই এভরি ফরেস্ট রাইট ডুয়েলার্স বরং এস পার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বরং ল্যান্ড মানানি উচিত
তিনি তেমতম পলিটিক্যাল রাজ্য সাগর যাক্ষা এবং তেমতম দুঃখজনক ঘটনা সারা ভারতবর্ষ তিনি উড়িষ্যা হাই জায়গা তাবক উড়িষ্যাও गोबांबा सानबा स्वयंतम छत्तीसगढ़ भारत सरकार ट्राइबल स्टेट नि घोषणा खाजा किंतु छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट नि घोषणा खाइपानो और ट्राइबल संख्या गरिष्ठ करिखा Kami baik daljak aborogno hayungni aborogno ohani bosa aborogno English by indigenous hunjago indigenous people hunjago takuk te bukuk song chini maharaja phai yang te khaksa phasing pandawa kok sanani thangai TTA additional administrative reform committee ni chairman maharaja pradut kishore devarma shaka. First of all, I would like to wish every one of you. सबसे पहले मैं आप सबको वर्ल्ड इंडिजिनस डे के अवसर में आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट आप सबको विश करना चाहता हूँ। इंडिजिनस का मतलब क्या है? What is the meaning of indigenous? इंडिजिनस का मतलब है हानि बसा। Oh, आजा भाई बच्चे लोग यही तो हानि बुसा है, यही तो हानि बुसा है। थोड़ा इसके ऊपर भी चिबाए 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 वर्ल्ड इंडिजिनस डे हर साल, और हाँ हमारा इंडिजिनस मीडिया भी वही में है। मैं देख सकता हूँ अपना त्रिपुरा प्रेस पीपल। आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, लेकिन मैं आपको 2-3 चीज कहना चाहता हूँ जो शायद आपके दिल में भी लगे। ठीक है। जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, और जब मैं कॉलेज में था, जब भी मुझे कोई पूछता था आप कहां से हो, आई वुड से आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, मैं त्रिपुरा से हूं। सब लोग बोलते थे त्रिपुरा वो तो वहां में क्या, वो तो बंगाली स्टेट है। किताब में टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है हमेशा कि त्रिपुरा तो सेकंड बंगाल है, दूसरा बंगाल है। और मैं हमेशा इन लोगों को कहता था कि त्रिपुरा में इंडिजिनस लोग हैं, त्रिपुरा में तिप्रासा लोग हैं जो सच में भूमि पुत्र है, हानि बुसा है। लेकिन पूरे इंडिया को हमेशा बोला गया है किताब में, सोशल मीडिया में, कि त्रिपुरा इज नॉट अ ट्राइबल स्टेट, यहां में इंडिजिनस लोग नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम में मिजो है, नागालैंड में नागाज है, मेघालय में खासी गारोस जयंतियास है, अरुणाचल में आदि गालो निशी आपातानी और ट्राइब्स हैं, आसाम में बोडो दिमासा कार्बी कचारी राजवंशी है। लेकिन त्रिपुरा में तिप्रासा के बारे में कोई बात नहीं करता। तो जब भी आप बाहर जाओगे तो हमेशा आपको लगेगा, सब लोग बोलेगा, दिल्ली हो, यहां सीजन इज देयर, यू गो टू बैंगलोर, सब लोग अगर बुदलियन यहां में जो है, he goes to और सीके बाबू, if he goes to दिल्ली, आप कहां से हो? मैं त्रिपुरा से हूं। अच्छा त्रिपुरा में आप लोग हैं? अच्छा हमको मालूम नहीं था। इसके लिए वर्ल्ड इंडिजिनस डे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें भी अपना इंडिजिनस नेटिव
सन ऑफ द सॉइल हम लोगों का एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को हमको पोर्ट्रे करना है, नॉट ओनली इन त्रिपुरा बट ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट, ऑल ओवर इंडिया। और यहां में जो हमारे कॉकबोरॉक मीडिया है, आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है, यूट्यूबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कि हमारा जो कल्चर है, द कल्चर ऑफ द तिप्रासा पीपल, द इंडिजिनस तिप्रासा पीपल शुड बी हाईलाइटेड अक्रॉस इंडिया। क्योंकि हिंदुस्तान को भी मालूम होना चाहिए कि यहां में एक इंडिजिनस पॉपुलेशन था, है, 1000 साल से था, है, और आने वाले दिन में अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग अपना कल्चर को सामने ले जाएंगे। Kok narengmani panda paimani yagulo nang chawa khlai jakhare sap mung samungti dal bidal beremni hukumu panda pandawa amsani lukurokni manjakmani belai moklok klai thoto Khumulung ni simi probir ni koktum chin khorang